esre moko so ene omu pia bodi besu atse Ghana for so mo no so mo to aba ema na na do dan ko kufa ne ba omia mo twa try che ti mo se samadwe Bible said o twa twa be ko bun samjem atro adu be ko bun samjem ana mo mbre no se mo nka no kra da mo nka enti bra mo bre mbo won twetwede saa twetwede pa no mbe wo okrom a mo won twetwede se party sunsun no wa e ba fine mo bubu gufo asan ebu achacha o lechi eni asan fra enti mo party da say party no asay mo party na gu mo ngis mo gu mo party no enya akono bio NPP party ni akono bio bisia party no ho abon kankanka de say bio ejanan NPP party no ho abon kankankan obi o party no odwane bi o party no odwane party no nya akono enti mo sese mo adwene na party ni nya akono adai Ghana no enyam dia emresu eni nkaso tan beso eso mefiri so ede mu pompo 2024 Yesu di mutum ede mu eko mere mu 20 so nkosi da obi obetara nse na do na se ba omia na alanka so bebi no ombra bonten na me tara ni no court ebeko for life beko prisoner bedem life ego so be wo prison ho do ebe ma no me tara ni o su be mpa ebe ma omra ono so ni mehwe ma tara ni so ntumi ma o ebe ma omra mi ntwatwo me face na kasa on say yes so for Ghana ha o su be mpa me tara ni de bia pa so pia bonten ne court nse o Supreme Court na say High Court na do be wini bia e wo 2024 abato no do be lusu bia no so obi abeka ko de prison me ma tira ma ba wo o su be mpa se na wo tete dwama ma no na me bai kame mada it was a tembia and mama ti say na so me hwe osunsun ya ketu akwa so efuma yan wo emewi ase so dwo woni dodo ma tira me bai se me boa mama de wo se kasa kra airtime ntema ba nti o si ebe ma 2024 pie na 2021 wo ya kwase nsanto asa tam na so na hwe do ebe ma awurade di yi adwuma o ka no kre nanado anaba omia anase alankas di obelusu bia no o so be come for life na so spiritual president John Mama elusu a be come for life so bia be wo prison ho wo ya be ma pie out me challenge you bio 2021 we ma 2022 2021 bra abotin o kasa dodo we need to me bia we power bia wa ho di so we ya kete kra o menim wo sakra on ka ho wo se tuam wo ni ahoden efia na ekwa 2024 ntumi ka se mpa bia o Ghana ha wo ya be ma no pia abotin ahwe do e be ma e wo sunsun ade o ka no kre Everybody yusu no a Ghana obi ade enko no nkwaje mmoa o Yesu di mu to de o ye obi awusa mama de kwan bi aso oba power umpo oba power enti wo usu empa de ka kuma to yem na tina bebi kura na twe ho na wonka wo mo betumu de wetu mo dada na de gezi mu ne beduku mu de no wa tro mo so da ba me pa de obo ntumi ta keda da temi ame frew betu ntumi ma me hwe na mma me ame fresh and trofo nsie mu na me da to mu nse si na me no usu empa de nti mo ma na so nte se me spiritual president me say 2024 aba no joma me wi na aba no nti ono se ba omi ana se alanka be wi ono so na bonten ne ensensan awo court ba omi lusu ana se alanka ti lusu a ono usu me ka ko dem for life na so president me lusu ka ko for life never stop enti so se panyan awo court no bia me tin fi 2024 de be kokosi ti me twa usu me pomra me twa serious me nya brepa na me twa no ta so oba ye na dey de kosensan eto ho ne hu do ebema enti about 20 dey 2024 about 20 dey enisi nyankopon ti emodia mama wi ni wi afa no me je medjuma me wi medjuma no mama enti ma de ma ba mama wi ni pe no ano me je medjuma ye nkwa kwe ngusu aye ma soro na asa still am because so dey eya soro no me nyae because so esun ewurade nemu about wo ni dey metadwama machi eno mo ye den kro ma de metanachi nti tam no so a na mama betina konwa no so pe eno ano politics na ihu afrim
titi afide na makwe urade ma those the challenge eba se usmempa e kama masema na me emia se mama no onye boni bia se tembia odidi papa na tem na ma beta dwuma ma chi se mehu se sunsun mama oni obi o spiritual man so ye odifo obi o ta na chi timi am ye odifo na de ma beta dwuma ma chi se meboa no na mama akonanim no adunkunim nti de me no to ahwefo nanim so bia de entie na obi hu si na de nti osu pa ka asem bia mo tare nse me ma tare ni so omra ne nko so e be mo omra mama ne nkasa bebre nko se santo tam no so a afi de wo abelusu bia no be kwa kodem for life sisi ano MPP party no be bi edu ni de party no egu ankasa egu Samu sana mi hunu na de eho ne se sunsun me hu se nsamafo me no bi ebekunku MPP fo mpenefo nsamafo me no pe yomuti Samafutu nsamafotu pa before afi we de asebeto mo nsamafo o mawu ewufo mawu aye suom aye hu mata fasa studio no omo sama no ebekunku MPP fo mpenefo ewo 2021 ekoya before eden ya sama ne de ababeden ebegbo mutume kunkum samafo mienu ba ku ya igbeni ba ku ya achimni ti aigbeni sama ne beba na achimfo sama so beba ebedi MPP fo ne wu de mehu o sunsu ameka kire biasfo ina se samafo mienu ba ku ya aigbeni sama ana ba ku nso ya achimni sama o me kunkum MPP fo penifo o Ghana ha omutu ya hwi bio bibia matu aye bio da se onu isi sankrofo no ekwan se na omo de homa achichiro mo na se homa na de achichi me so ma sore ma omo campaign fo no sunsu anya asem ketwa ti kwan bia so omutu ya hwi bio san samafo mienu no ai bi sama ne achem sama ne de oyempi na ai bi sama so oy president nti anya asem ketwa o me kunku MPP fo no nti asema da ho na brade yi kyerem no nti MPP fo ne de omo ye de okra na MPP fo no nsamafo be de be kunkum tam no be de ebe so betense pini wo ebu obeda de mu a on sore be kwakoda on sore na samana de ekunu sana de nti nti sunsun ne de omukura ba no owu aba no e de chensi pini fo no MPP mu kwa bi so me de mefu so sa ne boni bi no madi ana na ombe ana obi a wawudi esenka samadi eso number bi owo no empenifo ni bi enum sa owo no hu bi okay empenifo no ebi num sa aibeni ni wo ne achimni no hu bi nti sansa ma fambe de ebe kunkum mu amun owo no hu bi no sana sunsun mi hu no omdoso omukona bebo amunkontemwe omdoso nti obetwoma ko se omukokodi asem nti omekum sankrofo ni bi se omebeku omo no makwasa ma do kokodi asem nti a ukumi no nwa kire okay nti ono mo fa na samantoa no ti sanu ba beto omo de achuma de akokọ omo wa samado mokodi asem eni nti na samafo de ebebe kunkum sampinifo no ewo Ghana na bi fom pinifo ne de omo ye hwe ne die da nsi samafo na echichom na esane ma chichi omo chesi sa omo mukum no kwem bia so be ye adwuma bebe ensa da omo pomo da de we kese fom pinifo ma sha se ewu bako asa samafo na de ekom ekodi asem asama do ho to mu ye omo na akokot ono mo kokot na Supreme Court sama do ho mo di asem ne ntia ukumi na me yobo ni ukumi no so ma befo aba ni di asem ho ha ona na asem ho de nti tam no so omo mpo ebe ye djuma ani esi osunsun dada to kwan bia so zembe do me de o mewu bibia betu esi omo kwanda sama fo be kom ko di asem wa sama do na umudie na asem de sa Abusia Prophet Elisha Bismarck Fifi Boyson Jesus Power Prayer Church so for the honor